mais Facebook kan jama mo ne be bo ka fo nyana so madena ni mo ta fo nyana ne be bo ka fo nyana Facebook la mo Malion arasa n'est pas arasa bachili à mon avis atese ka mali demebli ni yoroni nambenga kuma sara seder mo de la seder mo ambe de nyogon mo kelen seder mo awi arasa to ya ka lafia ay arasa to ay au norolen boala kwa na soro au de koroy rasai ou bien na soro na be fakelen bakele wallahi au kunte sokanin baraskuke ay fara chela kwa ka lafia folo kwa abora kasola chien folo mina wallahi alni mugo mi piara sa jugu yebe maloya afatola ma de bora au be kata au be ka unora la arasa tese ka fui nyana bo malable wa atese ka ali fen yere tien arasa se ka fen kele min tien malla a mon avis ne nyebe au yere dama mina nyogon ni nyogon gundo boroto ni kasiu ni maima kola abe digina iba foko kowere parce que malidenw nyo ali bisan duru bi na fora au de be nyogon ka vocal nyinuna au be nyogon lebu nyinuna ko mali joko sorodasi minnu bana sisa sasa sorodasi mɔgɔ laban naani min sara sisa ne joli kumbala wolo cousin denge fɔlɔ a tora kɛlɛ la sisa sasa aw bɛ ka maliko in kɛ kulonkɛ maliko in ti kulonkɛ koyi mɔgɔw de bɛ ka sa mɔgɔw de bɛ ka ɲani mɔgɔw de tɛ ka furakɛ anga kalanko de la beninte ay sabali seder mogo ay sabali aw kana ninke kongaransi te arasa ko nyekoi be de la ka tugu arasa koya parce que abe kuma min fo Antonio Lembe ni yae ambe tugu arasa antugura arasa ko ni faso jobagaw olu faso kuntigi min be faso jo ama fenyo olu de la o de ya antugo arasa koni she ni ye she ko la tagalaw ko wallahi nyosulaw de dogar anyosulaw de te ni ye she ko la tagalaw ko ka mogo minnu be mineta kata ko la kata fininko ni ye shew tugule olu ko nyosulaw de tununa ulakoi ay sabali seder mogo aw kana rasa ko inke concurrence ka tara ko jama bora de ko mogo ye ka togo tinye mogo sita arasa jugoya la nyo de fo wonyina kunfolo de nyine fen mana bola sa o trote ko nyine blia be fo de ko do fene bora arasa tese ka foi ke ble malikola arasa se ka fen kele min ke malikola sisa no oye aw be ka nyogon ni minnu ke aw be ka kongrasi min ke ay sabali seder mogo ay arasa to ya ka lafia arasa segena ali ni ya yi ibado ko totala ni arasa nana France aw yo publicité badamne ko sugo jeni ko concert aw yere ni alache jama mi flene arasa ko aw ni alache ni e mogo aw ni ala ni krache ni ninde kunyanga objectifié arasa ere ete jene kati jo farasi ni ya men ko farasi ngo immigré ou de do ni ya men ko farasi ngo immigré ou de do ni ya men Amerique ngo immigré de imana me jien yoro ko to ko be fo ngo immigré ou de do ebi ka valzita kata dugumina o mo be papier ko problème unde lay e kamale nin to aras 24 malikaka chei aras 24 natina nyini ka buruta ka fie jien moye natina nyini aras 24 tena nyini ka buru de ta ka fie malian deunga lafia kama France ka problème sugu bela sama ne ba ka video la je bon
ambassade Chiko kuma in o de ne dala sumaya ko la parce que bien public tiɲɛ ninnu man di ne n'o tɛ arasi 24 ye sɛgɛn ni mayima ko min kɛ hali yana ka se o violence ma ala de b'a dɔn aw CDR mɔgɔ jɔnni kelen bɔra ka tugu arasi 24 kɔ arasa Bacili yɛrɛ kabiri ma don kaso la arasi 24 bɛ nin CDR ko in kɛlɛ la e bɛ taa Faransi ka aw bɛ mɔgɔw wele k'olu ka taa meeting la CDR mɔgɔw aw ye sabali n'a sɔrɔ aw balima de kun ye arasa ye wala aw kun b'a ladi aye arasa to ye arasa sɛgɛnnen don arasa bɔra kaso fɔlɔ min na ni ne bɔra k'a fɔ n ko aw ka kangari da ye a ka maliko kuma dɔrɔn de fɔ arasa bɔra kaso la i b'a lakale k'a bɔra kabando de la i b'a lakale k'a bɔra kabando de la ne y'o de fɔ ne tɛ arasa jugu ye ne balimakɛ de ye arasa ye ne tɛ mɔgɔ si jugu ye hali aw CDR mɔgɔw ne tɛ aw jugu ye wallahi aw juguya tɛ ne kɔnɔ mais a ye arasa to yen fɔlɔ quoi comme aw yɛrɛ y'a fɔ ko a ye entreprise dɔw dayɛlɛ a k'i occupé o la fɔlɔ faso kɛlɛ de don a ti ban o ko daminɛlen de don a ti ban a y'a to yen fɔlɔ a k'a lafiya il est très très fatigué il est confus n'a kumara dɔrɔn mɔgɔ bɛ maloya de aw kelen tɛ ka Facebook in lajɛ koyi nationalité bɛɛ de b'a lajɛ traduction de bɛ fɛnw na sisan n'i donna dɔrɔn i bɛ tak mɔgɔ bɛ ka min fɔ a b'a mɛn a yɛrɛ sa to yen fɔlɔ a k'a lafiya kongaransi tɛ fadenya tɛ n'a y'a lafiya komi a yɛrɛ bɛ dɔɔnin b'a bolo a bɛ k'a ka entreprise gérer a ɲa o kuma mɛn ko a bɛ ka fɛnw kɛ a y'a to yen fɔlɔ a k'a lafiya quoi et puis ni arasa bɛ mɔgɔ min kɔ on va voir arasa bɛ mɔgɔ min kɔ arasa tɛ mɔgɔ min kɔ arasa tɛ se ka président sigi Mali la bilen a tɛ se ka président wuli a tɛ se ka président sigi f'aw k'a dɔn de quoi ko faso ko tɛ fadenya tɛ quoi kɛlɛ tɛ concurrence tɛ komi aw ka mɔgɔ tɛ ka sa dɛ o de bɛ ka aw bila nin na dɔ de fa bɛ ka sa dɔ de ba bɛ ka sa dɔw de ka du kolomaw bɛ ka sa ni maliko in na mɔgɔw dusu kasilen de don arasa ka kuma caman ni fɛnw o tɛ faso jɔ an y'a ye kuma a ye mun ɲa a ka kuma in san joli a ye mun mago de ɲa n'a ma min tiɲɛ an ka bila ɲɔgɔn na ka bɛɛ kɛ nenena ye ka bɛɛ kɛ mɔgɔ jugu ye ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn enregistrement kɛla ye a ye sabali sa a ye sabali CDR mɔgɔ a ye arasa to ye a k'a lafiya arasa sɛgɛnnen don hali n'i y'a ye arasa bɛ t'i nɔrɔ Mohamed Diko la k'ale b'o ka gundow ɲɛdɔn o t'anw ɲɛ sira la Mohamed Diko ninnu ye diinɛ mɔgɔw de ye olu ka kalandenw bɛ jɛ u b'u ka saraka bɔw kɛ u b'u ka dumuniw n'u ka fɛnw kɛ ne tɛ Mamadou Diko considérer ne y'o de fɔ hali n'i ye Mamadou Diko ye nin na hali n'i ye Mohamed Diko ye parce que n'yo de fɔ ni sɛ ni ɲɔsusulaw tunun'a ma a bɛ tugu kɔlatagalaw de kɔ ni ye Mamadou Diko ye na parce que an ka faamaw de m'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que a y'a dɔn k'a bɛ se ka chantage de k'u la parce que rien n'est bon i bɛ n'i sigi k'aw bɛ n'o kumaw ɲɛfɔ k'a y'a kɛ tan nin y'a kɛ tan nin y'a kɛ tan Mali mɔgɔ t'o la mɔgɔw sɛgɛnnen de bɛ surtout i b'i ka billet tigɛ k'i bɛna tungaranke minnu fɛ papier ko problème de b'u la o papier ko problème da ma deli ka don o la diɲɛ fara lahara kan i da ma deli ka don a la da tɛ don arasa da tɛ don comment dirais-je fɛn bɛ Mali nafa da tɛ don a la welela yan de ko révolutionnaire i welela ko révolutionnaire i ye révolutionnaire jumɛn ni tubabu farajɛla kelen ka u bolo don ɲɔgɔn bolo farajɛw tɛ an jugu ye mais politiquement bɛɛ b'i ka intérêt de défend a ye sabali CDR mɔgɔ a ye arasa to ye arasa sɛgɛnnen don mentalement il est très très fatigué ni aw tɛ woya la aw mɔgɔ tɛ kanu i kanubaga i tɛ woya ka ko la mais anw minnu bɔra kɔ n'a bɛ ka kuma sisan an bɛ maloya de a ye sabali thème tɛ yen
ni temu te kuma mina o te fuariya ye i b'i da de ni i charger ka ɲa ko ɲuman hali téléphone minnu an filɛ a kɔfɛ an bɛ baara la n'a a commencera ka décharger f'i k'a charger de mais n'i y'a talon i kɔ batterie bɛ faible fo ka taa se 20% ma 30% ma après a bɛ sa aw bɛ ka arasa ta cogo min na tan dɛ wallahi n'a ma dabila dɛ aw bɛ regretter a la o de kun do ka bɔ k'a fɔ aw ɲɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen Assimi Goïta mon président, hali n'a y'a sɔrɔ n dɔgɔnin jugujugu de ye mais tu es mon président. Assimi Goïta n'i bɛ dɔn kɛ bilen o kɛra Mali région ye Assimi Goïta n bɛ ka n bolo yɛgɛyɛgɛ i ka dɔgɔyama tɛ dɛ nin ye ne kuma cogo de ye n'i bɛ dɔn kɛ Mali fan 14 o 4 kɔnɔ Assimi Goïta n y'a ɲini fɛ Ala ni kira kama Assimi Goïta i b'a di Ansardini mɔgɔw ma Ansardini mɔgɔ bɛ diɲɛ fan bɛɛ Ansardini mɔgɔ bɛ Mali fan bɛɛ i b'u contacter dɔrɔn n'i ye Mali ni o dugula mɔgɔw ka numéro t'i bolo n'i ye Mali Ansardini mɔgɔw contacter aw ka camion aw bɛ bɛn a la aw bɛ taa bila destination min na aw bɛ taa bila Ansardini mɔgɔw b'a tila woro tɛ taa kama fɛ kama tɛ taa woro fɛ o la an ka sabali sa ne b'a dɔn faso tɛ jɔ tile kelen nin bɛɛ bɛ faso jɔ la faso jɔ hali an bɛ dugu minnu na yan nɔ a ma diya u kun ɲɔgɔn évaseur filaw tɛ u bɛ kalabanci u bɛ suɲɛli k'u sen na u b'a k'u bolo la a bɛɛ bɛ bɛn mais dɔɔni kow bɛna ban faso nin bɛ jɔ don dɔ la ni Ala sɔnna ma aw b'a fɔ ko ne b'a yafa aw ɲɛna n'a a ka k'an ɲɛna an b'o dugawu kɛ mais mɔgɔ diɲɛ dugu si tɛ to ta nin cogoya in na tan a tɛ to tan hali ni aw ma sɔn dɔ wɛrɛw b'u ban Kemi Seba tɛ nin Kemi Seba wolola Faransi de ka mɔ Faransi mais qu'est-ce qu'il a a ye mun après a y'a kɛ cogo di il s'est rendu compte que ko u b'an kan an ka sabali sa arasa tɛ faso jɔ la ye ne m'a fɔ k'a k'a bila Faransi contre la ne m'a fɔ k'a ka foyi mais a dadon yɔrɔ kumaw la bilen ne ɲɛ t'a la quoi ne ɲɛ tɛ arasa a bɛ argument fɛn ta a si tɛ Mali taa ɲɛ a si tɛ Mali taa ɲɛ aw ni Ala ni kira cɛ arasa ka bɔ ka taa Faransi sigi nin yɔrɔ in na yen nɔ olu bɛ lutte de la u ka papier ko la arasa da ma se ka don la a ma se ka plaider gouvernement ye a ye cɛ to yen sa a k'a lafiya dɔɔni a sɛgɛnnen don a bɛ san 3 bɔ bi ne ye nin fɔ aw ɲɛna nka k'a to yen fɔlɔ a y'a to yen fɔlɔ et puis bɛɛ n'i ka tile de don i tɛ se k'i tile kɛ k'i denw tile kɛ k'i mɔdenw tile kɛ Ala yɛrɛ de y'o kɛ i tɛ se k'i tile kɛ k'i denw tile kɛ k'i mɔdenw tile kɛ k'i kulumasamaw tile kɛ a ye cɛ to yen sa cɛ sɛgɛnna a k'a reposer alhamdulilayi a donna kɛlɛ in na a ye fɛn dɔw de sɔrɔ a ye réalisation dɔw de kɛ a y'a to yen a ka to ka i dogo ka taa ka fɛnw kɛ a ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ na o mɔgɔ wɛrɛw bɛ na faso ko de don o de kun do ka bɔ k'a fɔ aw ɲɛna an ka sabali mɔgɔw de n'aw ka mɔgɔ tɛ ka sa mɔgɔw de bɛ ka sa Mali kɛlɛ in tiɲɛ de don ne neveu banna mɔgɔ 4 min sara laban in na sa ne ba n basolamɔgɔw n cousin direct a denkɛ wallahi Ala a muso furu san 2 de filɛ hali den t'u bolo fɔlɔ a ye sabali sa an bɛ faso ko de la an tɛ yan ko musɔrɔ cɛ ka ɲi ou bien ko gulokiba in cɛ ka ɲi ou bien ko ka bɔ ka ko dɔw de kɛ an tɛ yan o la mɔgɔw de bɛ yen kɔngɔ b'u la mɔgɔw de bɛ yen u bɛ taa jɛnɛya kɛ ils sont obligés ka taa jɛnɛya kɛ ka wari sɔrɔ rien ne marche n'o faso bɛ ka jɔ arasa bɛ to ka n'o désordre kumaw kɛ ka to ka dɔw diyaɲɛ kuma fɔ yan ka to ka dɔw diyaɲɛ kuma fɔ yan nɔ an ka sabali sa ko kuma sugu joli bɔra arasa kelen da kɔnɔ kuma sugu joli nin san 5 in kɔnɔ 2017 2018 2019 2020 2021 nin san 5 in kɔnɔ kuma joli bɔra arasa da kɔnɔ an ka sabali sa a ye cɛ to yen fɔlɔ a y'a to yen yɛrɛ de quoi a dɛsɛra a sɛgɛnna ale yɛrɛ ko Buwa tun sɛgɛnna a sɛgɛnna a y'a to yen
to in fola ka kunkolo lafiya n'a sɔrɔ aw yɛrɛ de balimakɛ do wallahi aw b'a ladi ni mɔgɔ tɛ bɔ k'a fɔ ɲɛna CDR mɔgɔ ne bɛ bɔ k'a fɔ ɲɛna ne y'o de fɔ ko ne bɛ Facebook réseau dabaga ne b'a fɔ n tɛ se k'a foli la diɲɛ na wallahi parce que n'i bɔra ka kuma mɔgɔ hali n'a kɛra mɔgɔ 20 de ye wallahi o dɔ b'i lamɛn a ye cɛ to yen a dɛsɛra argument fɛn fɛn b'a bolo a si tɛ Mali jɔ ko kanali ye an t'o la yan bilen an t'o la mɔgɔw de sɛgɛnnen bɛ mɔgɔw de ɲaninen bɛ mɔgɔw tɔɔrɔlen bɛ alhamdulilayi hali bi n'ale ka billet sɔngɔ b'a bolo mɔgɔ bɛ se ka billet in ta a ka taa Faransi a ka taa aw ka taa sogo ɲimi a y'o kɛ mais mɔgɔw de bɛ hali ka tulu kɛ n'a la u bɛ situlu de k'a la mɔgɔw de bɛ u tɛ sogo ɲimi u tɛ jɛgɛ dun u tɛ foyi dun u bɛ manzini de kɛ fɛnw na Asimu o fɛnɛ dɔn e ma n'o dɔn kɛ ko o dɔn tɛ se n tulo b'o la Salimata bɛ k'o fɔ ko dɔnw ma se ko tamati lɔgɔti ɲɛ fila a di ansardeni mɔgɔw ma olu bɛ taa tila o de kun do ka bɔ k'a fɔ ɲɛna aw bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ